Mr. Sumendra Pradhan, an employee at Progressive Bank Limited has donated rupees 20,000 to a tax-exempt NGO towards reconstruction of a temple in Kathmandu. Can he claim that as tax deduction in his tax calculation? As per section 12(1) and 2, a person can deduct the amount of gift as per donation given to an exempt organization. The amount of such deduction is lower of the following amounts: actual donation or gift to exempt organization. भनेपछि यो पाइन्छ ट्याक्स एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसनलाई दिइसकेपछि भन्ने कुरा हो। यो थ्योरिटिकल क्वेशन हो। Civil Limited, with the approval of Inland Revenue Department, spent rupees 10 lakhs during income year 66 for the renovation of a historical temple in Bhaktapur district. Assessable income 90 lakh rupiyaँ थियो। State whether the expenditure incurred by the company for renovating the temple is allowable under the provisions of Income Tax Act 2058 भन्छ। 12 को प्रोभिजन हो यो। 12 मा के छ भन्दा where a person satisfies all the following conditions, the person can claim deduction of amount as follows while determining his taxable income. नबुझे सोध्नु होला है। Condition छ, person shall be a company. The person shall incur expenditure for any of the following purpose. एउटा चाहिँ for the purpose of conservation of or promotion of ancient religious or cultural heritage, or for the purpose of building public infrastructure related to sports. The person shall obtain approval from IRD before incurring such expenditure. Limit कति हो भन्दा actual 10% of assessable income or rupees 10 lakhs, whichever is higher. Whichever is lower. यो केसमा सिभिल लिमिटेड कम्पनी हो, IRD को प्रायर अप्रुभल लिएको छ र एन्शियन्ट हेरिटेजलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ खर्च गरेको छ भनेपछि तीनटै कन्डिसन सटिस्फाई भयो। त्यही भएर द कम्पनी क्यान क्लेम रिडक्सन अन्डर सेक्सन 12 को। अब एक्चुअल कति छ 10 लाख छ, 10% अफ एसेसिबल इन्कम कति छ 9 लाख रुपैयाँ छ र म्याक्सिमम लिमिट कति हो भन्दा 10 लाख रुपैयाँ हो। व्हिच एभर इज लोअर भनेपछि उसले 9 लाख रुपैयाँ चाहिँ क्लेम गर्न पायो भन्ने चाहिँ एन्सर हो हाम्रो। एकदम स्टुडेन्ट क्वेशन सोधेर रहेछ, त्यही लागि स्टुडेन्ट भाग्यमानी। तर यति लेखिसकेपछि अनि फुल क्वेशन फुल मार्क्स चाहिँ पाइन्छ है। अब अर्को क्वेशन छ कम्पेन्सेसन को ट्रिटमेन्ट, सेक्सन 31 तपाईहरुलाई याद होला। सेक्सन 31 मा के भन्छ भन्दा मिस रेखा थापा इज क्यारिङ अन बिजनेस। सेक्सन 31 मा कम्पेन्सेसन कसैले रिसिभ गर्यो भने जुन वर्ष रिसिभ गर्छ क्याश बेसिसमा त्यो वर्ष इन्कममा इन्क्लुड गर्ने दुईवटा कम्पेन्सेसन बाइक बाँकी सबै भन्ने प्रोभिजन छ। तपाईहरुलाई याद होला, याद छैन भने तपाईहरुले रिकल गर्नु पर्यो त्यो प्रोभिजनलाई। सेक्सन 31 पल्टाए पनि हुन्छ। Miss Rekha Thapa is carrying on business. Or stock and machinery were damaged and destroyed in a fire accident. Stock totally damaged 9 lakh rupiyaँ को. Machinery, certain portion of machinery could be salvaged. Total machinery को चाहिँ 65 लाख रुपियाँ रहेछ. During the process of safeguarding machinery and in the firefighting operation, Miss Thapa lost her gold chain and a diamond ring, which she purchased in Mongsi 20X2, X62 in for rupees 1,25,000. Miss Thapa received following amounts from the insurance company: gold chain and diamond ring 1,50,000, loss of stock 7 lakh, damage of machinery 25 lakh. Comment on the tax treatment of above transactions under the provisions of Income Tax Act 2058. As per section 31, as per section 31, the compensation amount shall be included in income of the beneficiary. Income of the beneficiary in business, employment or investment. Income of the beneficiary as per the circumstances. As per the circumstances. In the given case,
given case, in the given case, the compensation towards यो सेक्सन 31 को चाहिँ तपाईहरुले पुरै प्रोभिजनलाई कोट गर्नु होला है। तपाईहरुले प्रोभिजन नै कोट गर्नु होला, मैले यहाँ चाहिँ गरिन। इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 section 31. In the given case, compensation towards gold chain and diamond ring does not form part of income of Ms. Thapa as the asset is none of business asset, trading stock, depreciable asset, or non-business chargeable asset. Any gain on disposal such asset is not taxable as per Income Tax Act 2058. Further, compensation कहिले रिसिभ गरे भनेर भनेको छैन। Further, the loss of stock of ₹900,000 forms part of cost of trading stock to be deductible under section 15. Under section 15, during income year, कहिले छ यो? फायर कहिले भयो भन्ने नै भनेको छैन हैन। ड्युरिङ द इन्कम इयर भन्ने है मैले, किनकि इन्कम इयर क्लियर छैन त्यही भएर ड्युरिङ द इन्कम इयर। द कम्पेन्सेसन अगेन्स्ट loss of trading stock can be claimed, shall be included in income of ₹700,000. Against loss of stocks, loss of trading stock shall be included in income during the year when the compensation is received. Similarly, the compensation received for disposal of depreciable asset shall be included as part of disposal proceeds when the compensation amount is received. And depreciation shall be computed. Depreciation shall be computed accordingly. यही हो, यसमा नबुझेको केही छ? नबुझेको केही छ भने सोध्नु होला।
केही छ नबुझेको? अर्को एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म ठ्याक्कै भनिदिन्छु यहाँनिर जस्तो डेप्रिसिएसनको केसमा इन केस अफ डेप्रिसिएसन the if compensation is received during subsequent income year यो केसमा let's assume compensation is received during income year 20 मङ्सिर 20x2 भनेको छ उसको कहिलेको देश x3 ओके income year 20 x 63 64 65 and fire occurred during income year 20 x 63 64 भने during 20x 63 64 the depreciation shall be computed as follows. Opening base 65 लाख रुपैयाँ 65 lakhs rupees. There is no above additions. There is no above additions and disposal proceeds. Therefore, depreciable basis ne yahi bhayo. Depreciation at the rate 15% किनकि machinery हो. भनेपछि depreciation base for 20x 64 65 15% काटेर आयो. त्यसपछि लेस डिस्पोजल प्रोसिड्स भनेर हामीले जति कम्पेन्सेसन पायौं 25 लाख रुपैयाँ कम्पेन्सेसन पायौं यहाँ आउँछ 25 लाख. यसपछि डेप्रिसिएसन अमाउन्ट 15% ले कति हुन्छ भन्दा 65 lakhs को 0.15 equals to 9,75,000 9,75,000 minus 65 12123 55,25,000 र यति गरिसकेपछि हामीले डेप्रिसिएबल बेसिस फर 20x 64 65 कम्प्युट गर्छौं. यो भनेको 25 लाख घटाइसकेपछि 30,25,000 आउँछ र यसमा अर्को वर्षको डेप्रिसिएसन एट द रेट 15% क्याल्कुलेट गर्छौं.
यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईहरुले यो डाइरेक्टली यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ नबुझेको के छ भने सोध्नुस् है कम्पेन्सेसनको केसमा example 6.7.2 income tax directive कहाँबाट आयो भन्नु होला example 6.7.2 of income tax directives 2066 updated 2077 अर्को क्वेशनमा जाउँ Mr. Sapkota married person provides following information pertaining to income year 20X7071 determine his tax liability भनेर भन्छ यसको पनि आन्सर हेरौँ तपाईहरुले गर्न त सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ आन्सर गर्दिन्छु assessable income from business मा assessable income commission received भनेको छ भनेपछि यसमा commission received छ कति छ commission received भन्दा 2 लाख रुपैयाँ बिजनेस इन्कम भयो इंटरनेशनल कन्फरेन्स मा remuneration received or paper presentation यसमा के गरौँ भन्दा assuming the paper presentation the payment was made by non-resident क्वेशन क्लियर छैन है रेसिडेन्टले पे गरेको भए चाहिँ यो फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ क्याजुअल लेक्चर फी भएर नन रेसिडेन्टले गरेको भएर हामीले चाहिँ यसलाई बिजनेस इन्कममा इन्क्लुड गर्दियौं त्यसपछि दुईटा भयो इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड इन्स्योर्ड मेडिकल एक्सपेन्सेस स्यालेरी इन्कम कम्पेन्सेसन रिसिभ ड्यू टु एक्सिडेन्ट डिभिडेन्ड फ्रम अलायन्स इन्स्योरेन्स र हाउस रेन्ट रिसिभ फ्रम अलायन्स इन्स्योरेन्स कम्पनी ग्र्याचुइटी रिसिभड इन्ट्रेस्ट रिसिभड इन्भेस्टमेन्ट रियलाइज फ्रम सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भनेपछि टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस सकियो बिजनेस सकियो 2,25,000 भयो अब अर्को आयो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इम्प्लोइमेन्टबाट चाहिँ सुनिरहनु भएको छ नि हैन इम्प्लोइमेन्टबाट एसेसेबल इन्कम कम्प्युट गर्ने बेलामा यहाँ देश स्यालेरी इन्कम 5 लाख रुपैयाँ यो बाहेक अरु के पनि छैन त्यसपछि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आयो तपाईले हेर्नु भयो भने इन्भेस्टमेन्टको केसमा मैले माथिको लाइनमा सब कपी पेस्ट गरेर लिएर आएँ भने अनि डिलिट गरौँला ठ्याक्क त्यो माथिको जे जे छ सबैले लिएर इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम बैंक insert columns to the right म यसलाई वर्किङ नोट भन्छु वर्किङ नोट interest received from bank 0 nil किन भन्दा final withholding assuming saving account assuming saving account and resident bank gratuity received from approved retirement fund final withholding house rent received from alliance insurance company not taxable assuming the rental income is not derived through a private firm dividend income from alliance insurance company final withholding assuming the company is resident compensation received due to accident not taxable assuming not taxable assuming the compensation is against physical loss
स्यालेरी इन्कम माथि गइसक्यो, मेडिकल एक्सपेन्सेस कमिसन रिसिभ यो पनि गइसक्यो। यतिलाई मैले डिलिट गरिदिएँ रोजलाई किनकि हामी माथि राखिसक्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट रियलाइज फ्रम इन्भेस्टमेन्ट सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट CIT इज ARF, therefore ओके CIT बाट आयो नि त 3,85,000 इन्क्लुडेड भनेपछि एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट कति आयो भन्दा एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आयो 385,000 रुपीस। त्यसपछि अब हामी के निकाल्छौँ भन्दा टोटल स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल स्टेटमेन्ट अफ टोटल एसेसेबल इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम भनौँ। ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम भनेपछि हाँ 2,25,000 5 लाख एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस 2,25,000 इन्कम फ्रम बिजनेस 2,25,000 एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 500,000 र एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 385,000 टोटल एसेसेबल इन्कम आयो। टोटल एसेसेबल इन्कम आयो 885 प्लस 25 10 11,10,000 जस्तो लाग्छ है मलाई त्यो क्याल्कुलेसन भिडियो हुने लेस रिडक्सन अन्डर सेक्सन 12 or 12 क or 12 ख or 63 छैन लेस लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड छ है माथि हेर्नु भने इन्स्योर्ड मेडिकल एक्सपेन्सेस भनेको छ। इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड 5 लाख मेडिकल इन्सुरेन्सको 1 लाख छ भनेपछि एक्चुअल रुपीस 5 lakhs or 25 lakhs or rupees 25,000 sorry whichever is lower भनेपछि LIP पेड कति छ 25,000 रुपैयाँ घटाउन पाइयो। मेडिकल इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड assuming insurance company is resident यो कति भयो भन्दा 20,000 रुपैयाँ किनकि 1 लाख और 20,000 whichever is lower 20,000 भयो। र अब हाम्रो ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम कति आयो भन्दा ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम कति आयो भन्दा 25,000 2 लाख 1,80,000 65,000 ओके 65,000 भनेपछि 10,65,000 रुपैयाँ चाहिँ ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम आयो। स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्स लायबिलिटी अब हाम्रो लागि चाहियो स्टेटमेन्ट अफ रेसिडेन्ट हो कि नै हेरौँ है फेरि नभए त माथि यो बिग्रिसक्यो रेसिडेन्ट हो नि हैन यो म्यारिड पर्सन भनेको छ अज्युमिङ इज रेसिडेन्ट है अज्युमिङ द पर्सन इज रेसिडेन्ट स्टेटमेन्ट ट्याक्स लायबिलिटी अज्युमिङ कपल एसेसमेन्ट जब क्वेशनले सबै इन्फर्मेसन दिँदैन त्यसपछि एजम्पसन आउँछ। फर्स्ट रुपीस 4,50,000 1% 4,500 नेक्स्ट रुपीस 100,000 10% 10,000 नेक्स्ट रुपीस 200,000 20% 40,000 बैलेंस रुपीस 750 10 3,15,000 सॉरी 3,15,000 जस्तो लाग्छ है 30% तपाईं आफै निकाल्नुस् र आन्सर गर्नुस् सकियो। सर के छ क्वेशन हजुर यस एट सोर्स घटाउनु पर्छ हैन त ट्याक्स लायबिलिटीबाट तपाईं अनौठो कुरा गर्नुहुन्छ ट्याक्स लायबिलिटी भने यो हो
अमाउन्ट it to be payable निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँभन्दा तल आउँछ ट्याक्स एट सोर्स निकाल्ने ट्याक्स लायबिलिटी र कर तिर्ने कुरा दुईटा फरक कुरा हुन् कर दायित्व तपाईले निर्धारण गर्नुभयो कति अमाउन्ट अब लगेर ट्याक्स अफिसमा बुझाउन बाँकी छ भन्नलाई चाहिँ टिडीएस घटाउने हो र यो क्वेशनले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल भनेको छ यो क्वेशनले के भनेको छैन अमाउन्ट एट टु बी पेएबल निकाल भनेर भनेको छैन र आइक्यानको अहिलेसम्म सोधेको कुनै पनि क्वेशनले अमाउन्ट एट टु बी पेएबल निकाल भनेर भने हुँदैन मैले अहिलेसम्म त्यस्तो क्वेशन फेला पारेको छैन अब स्टुडेन्टलाई किन यो घटाउनु पर्छ यो किन चाहिँ अमाउन्ट एट टु बी पेएबल क्याल्कुलेट गरिरहेको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि बुझाएको छैन है के छ अरु क्वेशन यसमा सर यसमा इन्भेस्टमेन्ट रियलाइज फ्रम सीआईटी भनेछ नि हजुर यो भनेको रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हैन है अब सीआईटी मा दुईटै छ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट हैन भन्ने एजम्पसन गरियो ल तपाईको लागि सजिलो बनाइदिएँ मैले सबै बुझियो नि हेर्नु यसमा अब अर्को क्वेशन हेरौं खड्गबहादुर गुरुङ born as a Nepali citizen was recruited to British Army in 2025 and was based in Hong Kong. While staying there, he took British nationality in 2014. He retired in 2050. After retirement, he got pension from the British Army and settled down in village at Palpa in 2065. यहाँ जतिसुकै गफ लेखिने के भएन यसले दिएको इन्फर्मेसन के हो भन्दा तपाईले यतिको आधारमा तपाईले के इन्फर्मेसन पत्ता लगाउनुहुन्छ भन्दा म यहाँ इन्सर्ट कमेन्ट गर्दिन्छु यो इन्फर्मेसन किन दियो भन्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो है यसले भनेको चाहिँ के हो भने मैले ल फुल स्क्रिन गरे यसले भनेको चाहिँ के हो भन्दा मिस्टर खड्गबहादुर गुरुङ इज नट नेपाली सिटिजन बट रेसिडेन्ट अफ नेपाल नेपाली सिटिजन बट रेसिडेन्ट अफ नेपाल यसले भनेको यति हो यो इन्फर्मेसन जति बढे पनि तपाईले निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ यति हो During 2068-69, he received a pension equivalent to 400,000 credited to his bank income. भनेपछि अब उसको इन्कमको इन्फर्मेसन सुरु हो इन्कमको इन्फर्मेसन के सुरु भयो भन्दा पेन्सन इन्कम कति छ 4 लाख रुपैयाँ कहाँबाट फ्रम ब्रिटिश आर्मी कल्टिभेसन अफ ल्यान्ड कति छ 5 लाख रुपैयाँ भनेपछि अब के हो भन्दा इफ द के रे अनि त्यसपछि पेमेन्ट टु ल्यान्ड ओनर 2 लाख रुपैयाँ ल्यान्ड ओनर 200,000 भाडा तिरेको भनेपछि उसको इन्कम यति हो 4 लाख र 3 लाख रुपैयाँ त्यसपछि अर्को के छ भन्दा माला गुरुङ भन्ने छ हङकङमा बसेको हैन हिज वाइफ अब यसलाई मैले अर्को पार्टमा कन्भर्ट गर्दै यहाँ लगेर हिज वाइफ मिसेस माला गुरुङ वन क्वालिफाइड एन्ड ट्रेन्ड in nursing in Nepal, worked in a private hospital in Hong Kong while living with her husband. Along with her husband, she also returned to Nepal. She also got pension from hospital, 3 lakh rupiah. After return to village, she also worked in village health post, received salary of 3 lakh rupiah. भनेपछि उसको दुईटा इन्कम दिएको छ यसले जम्मा दुईटा इन्कम के दियो भन्दा पेन्सन इन्कम दियो 3 लाख रुपैयाँ र त्यसपछि आएर के गरियो भन्दा स्यालेरी इन्कम दियो 2 लाख रुपैयाँ रिडक्सन्स केही पनि छैन भनेपछि अब यसको बेसिसमा तपाईले ट्याक्स कम्प्युटेसन गर्नु पर्यो अब यहाँनिर के हो भन्दा झुक्काउन लगाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा अब तपाईले सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो म यही लेखिदिन्छु आन्सर सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दा दो मिस्टर एन्ड मिसेस गुरुङ आर म्यारिड दो मिस्टर एन्ड मिसेस गुरुङ आर म्यारिड they will not opt for couple assessment as both has income that is
separately taxable. दुवैजना विवाहित भए पनि कपल एसेसमेन्ट गर्दैनन् किनकि दुवैजनासँग इन्कम छ जुन चाहिँ सेपरेटली ट्याक्सेबल हुन्छ भनेपछि व्हाट यु नीड टु डु इज compute tax liability of Mr. Gurung. तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला होमवर्क गर्नु भएको छैन मलाई थाहा छ किनकि तपाईहरु म भन्दा पनि अल्छी हो भनेर मैले बुझिसके अब मिस्टर गुरुङको पेन्सन इन्कमलाई इन्कममा इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट मिस्टर गुरुङ कति छ भन्दा 4 लाख रुपैयाँ $400,000 किन भन्दा yes Mr. Gurung is not citizen of Nepal the pension income is not exempt नेपालको सिटिजन हुन्थ्यो भने चाहिँ एक्जेम्प्ट हुन्थ्यो र उ नेपाल since Mr. Gurung is resident of Nepal his foreign source income is also taxable in Nepal दुईटा कुरा है त्यसपछि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति छ उसको एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस कति छ भने 3 लाख रुपैयाँ टोटल एसेसेबल इन्कम कति भयो रिडक्सन छैन टोटल एसेसेबल इन्कम भन्नुस् या ट्याक्सेबल इन्कम भन्नुस् और ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कम भन्नुस् यो कति भयो भन्दा 7 लाख रुपैयाँ भयो उले इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट गरे भनेपछि ट्याक्स लायबिलिटी अब क्याल्कुलेट गर्न सकियो त्यस्तै कम्प्युट ट्याक्स लायबिलिटी अफ मिसेस गुरुङ लायबिलिटी अफ मिसेस गुरुङ उ चाहिँ नेपालको सिटिजन हो कि हैन भनेर भनेको छैन है क्वेशनले भनेपछि उसको एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट मात्रै छ कति छ 5 लाख रुपैयाँ 500,000 भनेपछि उसको ट्याक्स लायबिलिटी कम्प्युट गर्नुस् ट्याक्स लायबिलिटी कम्प्युट गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट रुपीस 400,000 को सट्टा पेन्सन इन्कममा त 1% लाग्दैन 2 लाख रुपैयाँ 1% हेर्नुस् है त उसको 2 लाख रुपैयाँमा 1% लाग्यो 2000 रुपैयाँ लाग्यो फर्स्ट रुपीसमै हामीसँग के छ भन्दा अब अर्को 2 लाख रुपैयाँ बाँकी छ त्यसमा कति लाग्यो 0% लाग्यो भनेपछि 0 र नेक्स्ट रुपीस 100,000 कति लाग्यो 10% लाग्यो भनेपछि 1000 रुपैयाँ 10,000 रुपैयाँ उसको ट्याक्स लायबिलिटी यही नै हो यसको केसमा फर्स्ट रुपीस 400,000 मा 0% लाग्यो 0% लाग्यो किनकि एउटा पेन्सन इन्कम छ अर्को के छ बिजनेस इन्कम छ नेक्स्ट रुपीस 100,000 10% लाग्यो 10,000 रुपैयाँ भयो र ब्यालेन्स रुपीस 200,000 यो 20% को ब्र्याकेटमा पर्यो भनेपछि 40,000 रुपैयाँ लाग्यो यसको ट्याक्स लायबिलिटी अब सेकेन्ड क्वेशन के आउँछ भन्दा will it make any difference if Mrs. Mala worked for is a government owned by government hospital owned by Hong Kong government भन्दा answer no yes the pension income would not be derived as a result of the pension income would not be derived as a result of being in service in army or police of foreign government के फरक पर्दैन किनकि आर्मी वा पुलिस अफ फरेन गभर्नमेन्ट भएन त्यो नन ट्याक्सेबल हुने हो आर्मी और पुलिस अफ फरेन गभर्नमेन्ट नभएको रिजनले गर्दा त्यो ट्याक्सेबल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्यौं अर्को कुरा आयो पर्सन रिसिभ द फलोइङ हाउ मच ट्याक्स ही हैज टु पे यसमा आन्सर
तपाईहरुले त पठाउनु भएको छैन, पठाएको लागि मैले पनि हेरेको छैन, म हल्की मान्छे। यसमा के आयो भन्दा आउटस्ट्यान्ड इन्कम पर्सनलाई मैले यहाँ नेचुरल पर्सन भने है। अब यो मल्टिपल एन्सर हुन सक्छ, त्यही भएर नेचुरल पर्सन भने इज exempt from income tax assuming the natural person does not derive such income through private firm. Amount received from ARF and resident insurance company is final ruling. We assume the insurance company being resident. ARF तो अब resident नभई ARF हुनै सकेन, being resident. So finally, income from sales of heritage pictures is not taxable. Why? Yes, the amount is none of business, employment, investment, or windfall gain income. And which of उसको tax liability कति? Therefore, there is no tax payable. यसरी लेख्नु पर्यो के आन्सर? नबुझे के छ? सर हजुर मलाई एउटा क्वेशन छ, त्यो माटीको अघिको जुन ब्रिटिस आर्मी वाला क्वेशन थियो नि 138 को मिस्टर खड्काबाट, हजुर त्यो त रिटायर्ड आर्मी हो नि त सर, अनि त्यसको त एक्जेम्प्ट हुन्छ हैन पेन्सन अमाउन्ट? कुन बेलामा रिटायर्ड आर्मीले जेनेरेट गरेको पेन्सन इन्कम एक्जेम्प्ट हुन्छ? त्यही पब्लिक फन्डबाट पेमेन्ट गर्यो भने नेपाली सिटिजन नेपाली सिटिजन भयो भने सरी कन्फ्युजन भयो। मैले पढाउँदा ध्यान कहाँ थियो? मैले सबै कुरा एकदम डिटेलमा एक्सप्लेन गरिरहेको छु है, ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। एक सय 141 मैले कुरा गरिन, 142 A car manufacturing company under the business promotion scheme provides television free of cost worth of ₹50,000 to the dealer if the given target is fulfilled. What will be tax implications in this regard? Will your answer be different if the company is producer of television? As per section 7 subsection 2 no, gift received in connection to business is included while calculating income from business. Further, as per section 27(1), where a person makes payment to another person by way of transfer of asset, the market value of such asset shall be taken as consideration. In view of above, the market value of television is treated as income of the dealer, and the cost of television is treated as general deduction for the car manufacturing company. My answer would not change if the company were producer of television. Okay. In respect of recipient, in respect of payer, the cost of television
should be treated as cost of trading stock. Okay. Basis of accounting. Mr. Engineer is engaged in engineering consultancy. माथिको नबुझे सोध्नु है। मैले माथिको लागि तपाईलाई 2 मिनेट दिएँ, 2 मिनेटमा म फर्केर आउँछु। यो 142 को चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले। What's your question? Question sir. Basis of accounting mazam. Mr. Engineer is engaged in engineering consultancy. Mr. Engineer has maintained his books of accounting cash basis till 65-66 बाट उ accrual मा जाने भयो. त्यसको लागि following information sir. You need to compute his tax liability as a result of change in basis of accounting. And you see what you need to do is to question now. Quote provision of section 22 subsection 5 and 6. And which is change in basis of accounting भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर तपाईले लेख्नु पर्यो फर्स्ट मा. यो केसमा अब जस्तो सर्भिस प्रोवाइडेड बट फी नट रिसिभड भनेर भनेको छ. भनेपछि पोइन्ट नम्बर ए मा जाउँ. Since the service fee is income of previous income year, previous income year, as per accrual basis of accounting, but could not be included in income due to cash basis of accounting. Since the service fee is income of previous income year as per accrual basis of accounting, but could not be included in income due to cash basis of accounting, the service fee amount shall form part of income during the income year. During the income year, when there is change in basis of accounting due to the reason that no income shall be omitted
in income computation. भनेको मतलब हाम्रो चेन्ज इन बेसिस अफ अकाउन्टिङ भयो भने के गर्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि इन्कम दुईचोटी इन्कममा इन्क्लुड हुन भएन र कुनै पनि एक्सपेन्सेस दुईचोटी एक्सपेन्सेसमा चाहिँ एक्सपेन्सेसमा आउन भएन, दुईचोटी डिडक्सनमा आउन भएन। त्यस्तै कुनै पनि एक्सपेन्स कुनै पनि इन्कम अमिसन हुन भएन, पहिला इन्कममा इन्कम ट्याक्स कम्पिटिसनमा इन्क्लुड भएको छैन भने अमिसन हुन भएन र डबल इन्क्लुजन पनि हुन भएन। कुनै पनि ट्याक्स कुनै पनि एक्सपेन्सेस पनि अमिट हुन भएन डिडक्सनको लागि। त्यो सेक्सन 22 को सबसेक्सन 6 ले दिएको प्रिभिलेज हो। त्यो हिसाबले चाहिँ पहिला अक्रुअल बेसिस अनुसार अघिल्लो वर्षको इन्कम हो, तर क्याश बेसिसको रिजनले गर्दा त्यो वर्ष इन्कममा इन्क्लुड भएन। भनेको मतलब अब हामी यो इन्कमलाई अमिसन गर्न मिल्दैन भन्ने प्रिन्सिपलको आधारमा इन्कम कम्पिटिसनमा इन्क्लुड गर्छौँ। ओके, the amount received in advance to render service in future is taxable during the year when the amount is received as per cash basis of accounting, and is taxable during the year when the service is rendered as per accrual basis. Since the amount has been received, and the person was following cash basis during previous income year, the amount has already been included in income. Amount is already included in income. Further, the amount is to be included in income in the year when service is rendered as per accrual basis. However, as per section 22 subsection 6, since there should be no double inclusion of income in tax computation, the amount already included in income is ignored while computing tax as per accrual basis. Logic यो है। Rain for the period 67 to 66 push paid in aside 66, the amount is income year. अब म यस बी लाई नै लगेर टक्क सी मा लगेर राखेर अलिकति चेन्ज गर्छु। द अमाउन्ट पेड इन एडभान्स फर फ्युचर एक्सपेन्सेस is deductible during the year when the amount is paid as per cash basis of accounting, and is deductible during the year when the expenses accrues as per accrual basis. Since the amount has been paid and the person was following cash basis during the previous amount is already deducted. Further, the amount is to be deducted in income in the year when the expense is accrued
accrued under accrual basis. However, since there should be no double deduction of expense, in income computation, the amount already deducted is ignored. While computing tax as per accrual basis. नबुझेको केही छ? As per section 22, 2342, a natural person shall compute income from employment under cash basis of accounting. As per section 22, subsection 2, a natural person shall compute income from employment under cash basis of accounting. Therefore, any amount received in cash for past, present, or prospective employment during current income year forms part of income of current income year. As such, the amount received in cash as a result of arrears of salary for earlier 3 years form part of income during current income year. Done. क्याश बेसिस र अक्रुअल बेसिसको डिस्टिंग्विश तपाईहरुले आफैले गर्नु होला। यो मैले थ्योरी पढाइसकेको छु तपाईहरुलाई। सबै क्वेशन गराउने हो या पार्शियल क्वेशन गराउने हो? भन्नुस् त, म सबै क्वेशन गरौँ कि पार्शियल क्वेशन गरौँ? मैले एकछिन अन शेयर गरेँ यसलाई। मैले रेकर्डिङलाई नि पज गरेँ। म 2-3 मिनेटमा आइपुग्छु है। क्वेशनहरु चाहिँ प्रिन्ट गरेर आउँछु म। अनि आजको दिनमा सोशल सेक्युरिटी फन्ड हो। त्यही भएर यहाँ के आयो भन्दा सोशल सेक्युरिटी फन्ड इज deductible. Therefore, the amount of inclusion would be rupees 2,10,000. सक्यो। हाम्रो 3टा आन्सर। बोनसको 3टा आन्सर सकियो। बोनससँग रिलेटेड ठ्याक्कै यही हो। तपाईले अब हिसाब नै सोध्यो भने पनि आई क्यानले हिसाब नै सोध्यो भने पनि त्यो हिसाबमा तपाईले यही प्रोभिजनलाई सम्झेर आन्सर लेख्ने हो। यही प्रोभिजनलाई सम्झेर आन्सर लेख्ने हो तपाईहरुले। केही छ क्वेशन बोनससँग रिलेटेड कि सबै बुझियो? छर्लङ्ग भयो? नबुझेको भए सोध्नुस् है।
GTC Private Limited has made a loss of rupees 1 million from the sale of investment made in shares of another resident company and claims such loss as deductible expense under section 13 of the act. Give your comments. Answer चाहिँ के हो भन्दा a private limited company does not have investment, therefore the loss कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्दैन, नेचुरल पर्सनको मात्र एन्टिटी हुन्छ है। कमान्ड आई बी प्राइवेट कंपनी that is entity as per definition in income tax act, income tax law, does not have investment income, therefore the loss is loss on disposal of business asset. Private company does not have investment income, therefore the loss on disposal of shares is loss on disposal of business asset. The loss on disposal of business asset is treated under section 36, where the loss can be set off against gain on disposal of another business asset or business liability. Therefore, treatment of the company to deduct it as per section 13 is not acceptable. भनेर आन्सर लेख्नु पर्यो। सेक्सन 13 अनुसार चाहिँ पाइदैन, सेक्सन 36 अनुसार चाहिँ लस अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट को अनुसार ट्रिट गर्नु पर्यो। नबुझेको केही छ यसमा? सुनिरहनु भएको छ नि हैन? नबुझेको केही छ? नबुझेको केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। अर्को छ Mrs. Samira Mizar was one of the promoters of Everest Finance Company Limited, having subscribed to the MOA and AOA and made a contribution of rupees 50 lakhs towards the paid-up capital of 100 crores of the company. भनेको मतलब उसको क्यापिटल चाहिँ कति छ भन्दा 50, उसको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति हो 50 लाख को हो। She was elected the director of the company and continued as the director for 4 years. During the 4 years of directorship, she attended the board meetings and received meeting fee. First income के हो meeting fee. मैले क्वेशन को रिक्वायरमेन्ट हेरा छैन, मेरो दिमागमा टक्क आइहाल्छ यति भएपछि meeting fee भनेपछि meeting fee to the extent rupees 20,000 per meeting is finally. Does not form part of income. But being a director without taking any remuneration, she worked hard for the improvement of the company by building up the image of the company and increasing the business opportunity for the company. Thus, the company was able to achieve net profit before tax of 15 crores in the 4th year. She did not want to continue as director in order to give opportunity to others. She, however, continued to be the shareholder of the company. For the services rendered, the board of directors approved to honor her with an honorarium of 25 lakhs and gifting her laptop she was using whenever she came to the company, subject to the approval of general meeting, which is also assured. The depreciated value of भनेपछि दुईटा कुरा छ, एउटा honorarium छ र अर्को ल्यापटप छ। दुईटा कुरा, honorarium of rupees 25 lakhs and laptop was given to shareholder. Director and shareholder. Discuss the various options. And possible views on the tax liability of the company in Mrs. Samira Mizar in light of the provisions of Income Tax Act 2058. No tax amount is required to be calculated. Will tax liability be different if she was regular employee of the company? When we see if she were employee of the company, the payment would be treated as retirement payment and factoring 15% final withholding payments. इसमें तपाईले के हेर्ने भन्दा तपाईले डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड को आन्सर है आन्सर तपाईलाई डिभिडेन्ड को डिस्ट्रिब्युसन को डेफिनेसन थाहा छ। डिस्ट्रिब्युसन को केसमा के हो भन्दा पेमेन्ट टु बेनिफिशियरी इन एनी क्यापेसिटी मिस Samira Mizar is beneficiary of the entity is
beneficiary of the entity as she holds share of the entity. Voting rights छ त्यो रिजनले गर्दा पनि हुन्छ है. त्यो कम्पनीको चाहिँ समिरा मिजार बेनिफिसियरी हो. पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी otherwise then when the beneficiary repays equal amount as consideration or when the amount is included is beneficiary amount is included in beneficiary's income or when the amount is final withholding not as a result of when the amount is final withholding not as a result of distribution. When payment to beneficiary otherwise then यो तीनवटा केसमा बाहेक is treated as distribution. When such distribution involves reduction in value of asset and liability and asset and liability and when the net asset value of the entity is positive, the amount of distribution is treated as dividend. In the given case, Ms. Samida Mizar received amount of rupees 25 lakhs and a laptop of rupees XXX as the market value is not known. Since as per section 27 and 56 jointly read with section 45 subsection 6, the amount received by Ms. Mizar in respect of laptop shall be equal to market value of such laptop and not the depreciated value. Directed भनेपछि यति भइसकेपछि चाहिँ therefore Ms. Mizar is subject to distribution tax, is subject to dividend tax on amounts received at the rate 5% of amount received. With regards to meeting fee, Ms. Mizar shall be Ms. Mizar would obtain meeting fee after 15% TDS from the bank. The meeting fee, if the meeting fee was up to rupees 20,000 per meeting, the amount would be final withholding for her.
If the meeting fee was more than rupees 20,000, the amount will be treated as a business income. Business income. In respect of company, in respect of the bank, meeting fee is deductible under section 13 of the Act, and the amount paid on retirement of Miss Mizar is not deductible, since the amount is distribution of profit. Okay. If she was employee, the payment will be the payment at the time of retirement will be treated as retirement payment, 15% final withholding payments. The company, the bank could claim the amount so paid as deduction under section 13. यति हो आन्सर 15 मार्क्सको क्वेशन बोनस थियो त्यो बेलामा यसमा के बुझिएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है तपाईले के नबुझेको भए सोध्न सक्नुहुन्छ 1 मिनेट दिए तपाईलाई तपाईहरुलाई 1 मिनेट दिए तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ बुझियो भनेर माने मैले 179 YN Company Limited has contributed rupees 200,000 to a non-approved provident fund on behalf of the employees and has claimed it as expenditure. The tax office proposes to disallow the claim and add to the income. The company says that since it has already spent the money, it is business expenditure spent for the business and it should be fully allowed under section 13. What will be the correct action under the current provision? अब यो यहाँ चाहिँ यो क्वेशनमा देयर आर फ्यू लफा यो क्वेशनमा सबभन्दा पहिला के भन्दा दुईटा कुरा आउँछ देयर आर टु पोसिबिलिटिज नम्बर ए द एन्टिटी द कम्पनी भने द कम्पनी एडेड एन अमाउन्ट in the company paid the amount from its own fund directly to the unapproved retirement fund, or the company deducted the amount from the employee and paid it to U.R.P. There are possibilities. There are two possibilities. In case A, the amount is treated as employer's contribution to a retirement fund. Employer's contribution to retirement fund of the employee and employee. That means the employer shall add the amount while calculating income of the employee. That means the employer shall add the amount while calculating income of the employee, and the amount is deductible under section 13 of the Act for the employer. Even if the employer does not include the amount
in income computation of employee, the amount is deductible for the employer. The penalty for failure to include the amount in income computation of employee would be, the penalty for failure to include the amount would be reassessment of TDS computed under section 87. ESS. Assessment spelling of TDS computed under section 87 and not the disallowability of expense. भनेको त तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इम्प्लोयरले इम्प्लोयीको इन्कममा कुनै अमाउन्ट इन्क्लुड गरेन भनेर टीडीएस कम्प्युट गरेन भन्दैमा एक्सपेन्सेसलाई के गर्न पाइएन, डिसअलाउ गर्न पाइएन। इन केस बी केसमा के हुन्छ भन्दा द इम्प्लोयर डज नट क्लेम द अमाउन्ट as deduction, therefore the question of disallowing the expense does not arise. सक्यो हजुर? के छ क्वेशन? क्वेशन छ भने सोध्नु होला। तपाईले बुझ्नुभयो जस्तो छ? उर्मिला के छ क्वेशन? हेलो छैन सर। बुझियो नि हैन? बुझ्यो सर। क्वेशन नम्बर 180 यो त हिसाबै गरिसकेको रहेछ। एक्सप्लेन गर्नुपर्छ 180। एन्सर छ यहाँ। जागरण युवा क्लबलाई तिरेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कम्प्युटेड, fee collected by the hospital, salaries, lab expense, interest on fixed deposit, telephone expense, previous year loss. अपेक्षा कमिटी हस्पिटल operated by जागरण युवा क्लब or tax exempt organization paid interest to the club 18% per annum on loan borrowed यो बेलादेखि यो बेलासम्म। क्याल्कुलेट इन्ट्रेस्ट अलाउएबल फर डिडक्सन भनेको छ। एटीआई क्याल्कुलेट गरेछ। इन्क्लुजनमा इन्ट्रेस्ट इन्कम इन्क्लुड गर्न पाइएन। अल इन्कम अदर देन इन्ट्रेस्ट इन्कम 16,30,000 आयो। इन्ट्रेस्ट इन्कम बाहेकहरु सबै जोड्दाखेरि जस्तो फिज 16,30,000, इन्ट्रेस्ट अन फ्रम फिक्स्ड डिपोजिट पाइएन, टेलिफोन एक्सपेन्स। ठीक छ। डिडक्सनमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स इग्नोर्ड, नट इन्क्लुडेड। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एक्चुअल, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट एक्चुअल छैन। Salaries as per law, lab expense as per law, telephone expense as per law, previous year loss as per law, fuel गरेर 6,56,000, 12 करोड 12 खर्च हैन भनेपछि एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम 6,56,000 रुपैयाँ आयो। इन्ट्रेस्ट फर सेक्सन 42 इज नट एप्लिकेबल 43,000 रुपैयाँ छ। इन्ट्रेस्ट फर सेक्सन 42 इज एप्लिकेबल को केसमा एक्चुअल इन्ट्रेस्ट इन्कम 2,35,726 रुपैयाँ माथि क्याल्कुलेट गरेको। सम अफ इन्ट्रेस्ट इन्कम एन्ड 50% अफ एटीआई भनेपछि 71,000 प्लस 6,56,000 को 50% भनेपछि 3,79,000 र दुईटामा कुन कम भयो भन्दा 2,35,726 नै भयो। त्यो भएर टोटल इलिजिबल एक्सपेन्सेस भनेको 2,35,726 प्लस 43,000 यहाँ भयो। यसरी हिसाब गरियो। तपाईहरुले हेर्नु होला, नबुझे सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो पार्टिकुलर क्वेशन चाहिँ आवर अल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पे टु फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स अलाउड फर डिडक्सन as per income tax act 2058 भनेर क्वेशन छ दाजु। यो क्वेशन एकदमै सिम्पल छ। तपाईले यो क्वेशनमा हेर्नु भयो भने तीनटा क्वेशन भेट्नुहुन्छ।
देयर आर 3 क्वेशन्स एकै ठाउँमा जोडे पनि 3टा क्वेशन छ हेर्नुस् है एउटा सबै इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ अलाउएबल हो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अलाउएबल हो भन्छ त्यसको लागि कोड प्रोभिजन अफ सेक्सन 14 in case the loan from banks and financial institutions are utilized for business purpose or for acquiring or developing asset that has been used during the income year. All interest expense is deductible. In case the loan is utilized for the personal purpose, which means not for business or investment purpose, the interest paid on such loan to any person is not deductible. Question सक्यो. Number 2, can the company claim interest for funds borrowed from an individual? Yes. So far as the loan is utilized whenever we make a loan is utilized for business purpose or for acquiring business or investment purpose, or for acquiring asset or developing asset that has been used during the income year for business or investment purpose. And not for the personal purpose, which means not for the personal purpose. Deductible हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पुसँग लोन लियो भन्ने कुराको मतलब छैन. लोन चाहिँ के हुनु पर्यो? Utilization for business or investment purpose or for acquiring or developing asset that has been used during the income year for business or investment purpose. सक्यो. त्यसपछि लोनको डकुमेन्टेसन, व्हाट इज द डकुमेन्टेसन रिक्वायर्ड टु क्लेम इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भनेर भन्छ. डकुमेन्टेसन के चाहिन्छ भन्दा द प्रुफ दैट डकुमेन्टेसन है मैले डकुमेन्टेसनमा लगेर राखेँ. Point number 1, the proof that loan has been obtained. And the proof that loan is used for business or investment purpose. For the business or the investment purpose. It is not for business. सोही व्यवसाय सोही लगानीको पर्पसको लागि हुनु पर्यो. लोन लिएको प्रमाण चाहियो, लोन व्यवसाय र भएको प्रमाण वा if the loan is utilized to create or acquire asset, the proof that the asset has been used during the income year for the business or investment purpose. दुईटा कुरा छ. त्यो वर्ष प्रयोग हुनु पर्यो र व्यवसाय लगानीका आय अर्जन गर्ने कार्यको लागि प्रयोग भएको हुनु पर्यो. यदि डकुमेन्टेसन भएपछि एडुकेट हुन्छ. लोन लिएको डकुमेन्ट, लोन व्यवसाय वा लगानीमा प्रयोग भएको प्रमाण देखिने डकुमेन्ट, वा इफ द लोन इज युटिलाइज्ड टु क्रिएट अर एक्वायर एसेट, त्यो एसेट एक्वायर भएको एसेटहरु क्रिएट भएको छ भने the proof that the asset has been used during the income year and used for purpose of business or investment purpose. Question number 182. Messrs. Progress Traders purchase following items from abroad through LC and trustee loan, and in the process paid the interest as given below. What will be the tax treatment? Purchase of raw material, interest paid. Purchase of equipment, interest paid.
In case of purchase raw materials, in case of purchase of raw materials, the interest paid is deductible under section 14 of the Act. Since the assets so procured is already used for business. In case of purchase of equipment, interest paid can be deductible, is deductible, can be like is deductible if the asset is put to use during the income year. In case the asset is not put to use during the income year, the interest forms part of outgoings of the equipment. Nabuziko ke cha? Don't you understand or do you understand? Yes. It is not how the loan is obtained. It is how the loan is utilized that determines the deductibility of interest expense. If the loan is used for business, the interest expense is deductible no matter how the loan was obtained. सक्यो On the 84 तपाईहरु आफैले गर्न सक्नुहुन्छ Question number 185 हेरौं U.R.P Company Limited is planning to invest in a new cigarette factory near Pokhara and other long-term projects like housing, corporate office, etc. And there will be substantial cash outlays on these projects. The company, in order to fund the long-term projects and also to bridge timing differences in operating cash flow, is also evaluating the option of borrowing from shareholders, both local as well as non-resident parent company, Risk Limited Incorporated in India. You are requested to provide your opinion as to which all provision of Income Tax Act applicable and is to be complied while entering into above arrangement availing of loans from shareholders. It is assumed that the poor company has a high adjusted taxable income. Adjustable taxable income होइन adjusted समायोजन गर्न योग्य होइन समायोजित गर्न योग्य आय हो taxable income over the income भनिसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा write the provision of section 14 section 14 त्यसपछि अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भन्दा conclude that the loan from shareholders in Nepal, if not an exempt organization, conclude that the interest paid on loan from shareholders, if not an exempt organization, is deductible unless there is proof that the arrangement is tax avoidance arrangement.
Further, there is maximum limit to pay interest to a non-resident owner of the entity as per section 14(2). Therefore, the fact shall be carefully analyzed before the borrowing is made from the non-resident owner of the entity. यति लेखिसकेपछि तपाईको फुल मार्क्स आयो। तपाईले के भन्नुभयो लास्टमा कन्क्लुजन भने तपाईले प्रोभिजन लेख्नुभयो अनि प्रोभिजन लेखिसकेपछि कन्क्लुजन के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ नेपाली शेयर होल्डरहरु जति पनि छन् उनीहरु एकजन अर्गनाइजेसन हैनन् भने चाहिँ सबै अमाउन्ट डिडक्टेबल हुन्छ इन्ट्रेस्ट पेड गरेको अनलेस देयर इज अ प्रुफ दैट द अरेन्जमेन्ट इज ट्याक्स अभोइडेन्स अरेन्जमेन्ट। त्यो बेलामा जनरल एन्टी अभोइडेन्स रुल सेक्सन 35 लगाएर ट्याक्स असेसमेन्ट हुन सक्छ। Further, there is maximum limit to pay interest to a non-resident owner of the entity as per section 14 subsection 2. Therefore, the fact shall be carefully analyzed before the borrowing is made from the non-resident owner of the entity. तपाईले यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। यति लेखिसकेपछि फुल मार्क्स पाइन्छ। Discuss the provisions regarding deduction of interest expense as prescribed by section 14 of Income Tax Act 2058 भनेको छ। यो थ्योरी हो, माथि पनि आइसक्यो, यहाँ पनि आइहाल्छ, तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन छ OW Company Limited has been taking loans to import raw materials from the commercial banks. It has an expansion plan in respect of import of machinery of ₹1 crore. They took a TR loan of ₹70 lakhs for the value of machinery required for expansion with effect from 1st Vaishak 2060 र 31st Vaishak 2060 मा 1.5 लाख रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट तिरे। They had taken other loans against raw materials totaling ₹10 crores and have paid interest 60 lakhs on those loans for the year. In Vaishak 2060, promoters introduced equity amounting to ₹50 lakhs. The company earned cash profit of 3 crores during the income year 59-60, which can be considered to have been evenly earned through the year. The company has spent about ₹1 crore out of its own fund for the expansion building work during the year. The tax office now proposes to disallow interest of ₹12 lakhs, being proportionate to the capital expenditure as follows for the income year 2059-60. Give your opinion on the action of tax office proposal quoting relevant provisions sections of the act भनिसकेपछि तपाईले यसमा के कोट गर्नु पर्यो भन्दा quote that the interest paid on loan that has been utilized to purchase or create asset is deductible only during the income year when the related asset is put to use. भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा 2 करोड डिवाइडेड बाइ 10 करोड कहाँबाट आयो 2 करोड चाहिँ ठीक छ। अर्को छ the loan taken against raw materials as substantive proof that the loan is used to purchase raw materials and it cannot be misused for any other purpose. Therefore, the interest of ₹60 lakhs is always deductible. Business purpose को लागि भयो त्यसकारणले गर्दा चाहिँ डिडक्टिबल हुन्छ 60 लाख रुपैयाँ चाहिँ। अब यसले के भन्यो भन्दा सकियो 60 लाखकै 12 लाख रुपैयाँ चाहिँ नन डिडक्टिबल भनेर रहेछ यो सकियो एन्सर इज डन किनकि यो एसेट किनेको होइन सकियो है यो। State the provision regarding the deduction of interest expense under the act भनेको छ यो तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ धेरै चोटी क्वेशन आछ भन्ने कुरा बुझ्नु भयो होला। Exterior Pharmaceuticals Nepal Limited is a wholly owned subsidiary of Exterior Pharmaceutical India Limited.
EPIL has invested ₹5 crores in the company as equity. During the year 3-4, EPNL discloses the following results. Advise as to whether the company has to submit a return of income and pay any tax. भनेपछि यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको चाहिँ होइन रहेछ, यो नर्मल हिसाब रहेछ। त्यो पछि सेक्सन यो तपाईले गर्नु जानेन भने सोध्नु होला। What is the meaning of exempt control resident entity for the purpose of section 49 Income Tax Act 2058 भनेछ? You can write this. सक्यो। केही छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा तपाईले नजानेको? नभए हामी कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा प्रवेश गर्छौं। जनरल डिडक्सन सकायौं, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सकायौं, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको सबै एस्पेक्टबाट क्वेशनहरु डिस्कसन गरेर सकायौं। अब कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भयो, हामी त्यसपछि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक सुरु गर्छौं। केही छ भने सोध्नु है। 2 मिनेट मैले ब्रेक लिएँ, अहिले नबोल्नु होला, 2 मिनेट पछि बोल्नु होला क्वेशन छ भने। कस्ट अफ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा के छ क्वेशन? कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक म यसलाई चाहिँ भनिदिन्छु। डिस्क्राइब द प्रोभिजन इन द इन्कम ट्याक्स लज फर भ्यालुएसन अफ फिनिस्ड गुड्स अफ अ कन्ज्युमर फुड म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ भइसकेपछि तपाईले दुईटा कुराको भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। फिनिस्ड गुड्सको भ्यालुएसनमा एउटा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यो इन्डस्ट्री चाहिँ प्राइभेट फर्म हो वा कम्पनी हो तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। फर्स्ट एन्सर दिने बेलामा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा इफ द इन्डस्ट्री इज ओन्ड by a natural person, the natural person
may follow both cash or accrual basis of accounting. Whereas owned by natural person or a partnership. Right? Whereas if it is owned by a company, accrual basis must be followed. When accrual basis is followed, cost of finished goods shall be determined using prime cost method. Using absorption costing method. And if cash basis is followed, the person may use either absorption costing method or prime costing method to determine cost of finished goods. दोस्रो कुरा है, अब तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने when absorption costing method is used, अब तपाईले is used, write the cost components. Write the cost components. के हो तपाईले लेख्नु होला. When prime costing method is used, write the cost components. यो भयो finished goods को cost को determination. यसपछि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा the valuation of closing inventory of finished goods. Shall be done at lower of cost or market value. Sakyo. Well, which method of inventory, if specific cost of the inventory is identified, the cost shall be the specific cost. However, if the specific cost is not identified, either FIFO or weighted average cost, formula shall be used. Weighted average cost formula shall be used to determine the cost of stock, cost of inventory. Done. Finally, which method of inventory valuation is appropriate for an edible iron processing industry? अब तपाईले edible iron processing industry मा के हुन्छ भन्दा एकदमै छिटो FMCG भयो, FMCG भएपछि बेटर चाहिँ FIFO नै हुन्छ भनेर लेख्दिन पनि सकियो। त्यसको आफ्नो लजिक दिनु पर्यो, कथा सकियो। 192 यो तपाईले आफैले हिसाब गर्नु होला। Cost sheet बनाएर मलाई पठाउनु होला 192. You have this is homework. Answer homework question number 192. How the closing stock of the company will be valued? माथि लेखिसकेको छ। Is there any difference from financial perspective भनेर भनेको छ? Yes. त्यो valuation तपाई आफैले लेख्नु होला। Difference चाहिँ के हो भन्दा दुईटा कुरा difference छ। एउटा closing inventory is valued at
lower of cost or market value, cost or market value for tax purpose, and at lower of cost or net realizable value for accounting financial perspective, from financial perspective. The market value $189 मा सबै ट्याक्स कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो अभिस म कहाँ पुगेँ फेरि हराइन दिएको थिएँ ओके 193 मा थिएँ the market value is usually greater than net realizable value since the net realizable value is market value less estimated cost to sales. Estimated cost to sales. Similarly, in manufacturing concern, in a manufacturing concern, similarly, in a manufacturing concern, the cost of finished goods is determined using absorption costing method. Where the depreciation and repair cost of factory equipment is treated as part of cost of inventory. However, for tax purpose, if follows cash basis, the prime cost method is also allowed. And in both cost methods, the depreciation and repair cost of depreciable asset do not form part of cost of inventory for tax purpose. यही हो डिफरेंस भने यति हो cost of trading stock मा डिफरेंस भने valuation cost of market value whichever is lower tax purpose मा cost of net realizable value whichever is lower financial perspective मा net realizable value र market value कहिले पनि बराबर हुँदैन किनकि net realizable value भनेको चाहिँ market value less estimated cost to sales हो अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नले चाहिँ अकाउन्टिङ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा फिनिश गुड्स फ्रम अकाउन्टिङ पर्सपेक्टिभ लेख्न पर्ने रहेछ यहाँ छुटेछ है फ्रम फाइनान्शियल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ फिनिश गुड्सको भ्यालुएसन एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड युज गर्नु पर्यो र डेप्रिसिएसन रिपेयर कस्ट अफ फ्याक्ट्री इक्विपमेन्ट वा फ्याक्ट्री मेसिनरी
प्लान्ट एन्ड मेसिनरी त्यसपछि आएर फ्याक्ट्रीमा युज हुने अरू कुराहरूको चाहिँ त्यो इन्क्लुडेड एज पार्ट अफ कस्ट अफ इन्भेन्ट्री हुन्छ भने ट्याक्स पर्पसको लागि चाहिँ क्यास बेसिस फलो गर्दा प्राइम कस्ट मेथड युज हुन्छ भनेको मतलब ट्याक्स पर्पसको लागि प्राइम कस्ट मेथड पनि युज गर्न पाइन्छ तर फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ एब्सोल्युट कस्टिङ मेथड मात्रै युज गर्न पाइयो र प्राइम कस्ट मेथड र एब्सोल्युट कस्टिङ मेथड कुन जुनसुकै मेथड युज गरे पनि ट्याक्स पर्पसको लागि डिप्रिसिएसन एन्ड रिपेयर कस्ट अफ डेप्रिसिएबल एसेट डु नट फर्म पार्ट अफ कस्ट अफ इन्भेन्ट्री भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो यो अर्को पनि तपाईले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी गरेर मलाई पठाउनु होला What are the procedures that are laid down for the calculation of closing stock as per Income Tax Act 2058? Is it in parity? Simple sir. यसलाई मैले माथि नै लगेर गाँस दिन्छु त्यति भएपछि तपाईहरुले धेरै सोच्न पर्दैन यही हो क्वेशन एउटै क्वेशन हो यो भ्यालुएसन गर्ने कसरी र दुईटाको बीचमा सामञ्जस्यता छ भने चाहिँ डिफरेन्स छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो तपाईले क्वेशन नम्बर 194 पनि गरेर पठाउनु पर्यो जानिएन भने सोध्नु होला जाने भने के टेन्सन भएन रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट टी manufacturing units in the Palchuk concerning Zonga tea state was badly affected by the devastating earthquake which hit the country on 25th April followed by 12th May along with numerous aftershocks. As a result of the same, the entity had to face huge repair and improvement expense for its plant and machinery during financial year. अब यो त्यो बेलाको प्रोभिजन पढेर काम छैन त्यही भएर मैले अहिले लेटेस्ट प्रोभिजनमा गएँ X 73 72 73 ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस यति थियो एडिसन ड्युरिङ द इयर यति थियो सेल्स ड्युरिङ द इयर यति भयो र रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट 25 लाख रुपैयाँ आयो Mr. Gopal, accountant of the entity, is confused whether such expense incurred on repairs of its plant and machinery will be allowed as a deduction or not. So, as a tax consultant, suggest Mr. Gopal the following regarding the following one. So, what will be the allowable repair and improvement expenses as per the provision of income tax based on the levied threshold percentile in normal circumstances? Your 7% of depreciable basis भयो तपाईले त्यति लेखे भइहाल्यो depreciable basis भयो depreciable basis भनेको कति छ भन्दा हेर्नु भयो भने तपाईले के बुझ्नु पर्छ भन्दा 7% अफ मैले यो क्याल्कुलेसन धेरै गरिन 10 लाख जनवरी 21 भनेपछि 2/3 आयो 1750 को 2/3 कति हुन्छ 7 5 12 1 13 के गरे यार 1750 को 2/3 1750 डिवाइडेड बाइ 3 11,66,000 प्लस 1,11,66,000 माइनस 3,85,500 माइनस 385 10 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 7 लाख 81,667 रुपैयाँ को 7% 1 करोड़ 7 लाख 81,667 को 0.07 भनेपछि थ्रेशोल्ड कति भन्दा 7,54,000 इक्वल्स टु 7,54,717 रुपैयाँ भयो 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस थ्रेशोल्ड भनेको यही हो म्याक्सिमम थ्रेशोल्ड भनेको चाहिँ यही हो अलाउएबल कति भयो भन्दा चाहिँ अलाउएबल lower of actual cost or 7% of depreciable basis is equal to rupees 7,54,717. Will you answer the same if we see the above case from the point of view and earthquake struck country based on various amendment and additions made by the government in these regards? भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ 25 लाख क्लेम गर्न पाइन्थ्यो 72 73 मा पाइदैन थियो 73 74 मा आजको दिनमा चाहिँ yes but the actual expense could be claimed for reduction for income year 2073 and 7475 73 74 र 74 लाई चाहिँ एक्चुअल एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइन्थ्यो त्यो बाहेक अरु बेलामा चाहिँ एक्चुअल एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइदैन
196. A construction company purchased tires and tubes of rupees 3 lakhs for vehicle and debited the purchase account. It incurred 70,000 in repairing the vehicles and charged it in repair and maintenance. Heading. The depreciation amount for that block is 100,000. What is the amount available for deduction under section 16 of Income Tax Act 2058? भनेपछि अब हामीहरुले के गर्न सक्छौं भन्दा सबभन्दा पहिला त यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भनेपछि ANSWER एन्सरमा जाउँ on the depreciable basis equals to 100,000 divided by pool C भनेपछि 0.2 20% 1 लाख हो भने 5 लाख हुनु पर्यो 500,000 7% of depreciable basis equals to 35,000 actual repair cost तपाईलाई याद होला कुनै एउटा गाडी किनिन्छ र गाडीमा एडिशनल कस्टहरु जति पनि गरिन्छ त्यो सबैलाई एक्चुअल रिपेयर कस्टमा लाग्ने टायर र ट्युब 3 लाख को प्लस 70,000 3,70,000 भयो 1 लाख डेप्रिसिएसन भने नि त 1 लाख डिवाइड बाइ 0.2 भने 5 लाख हुन्छ नि हैन 3,70,000 डिडक्टिबल कति भयो अब इक्वल्स टु 35,000 रुपैयाँ भयो remaining rupees 3,35,000 forms part of opening depreciation base for next year of pool C. Depreciation base for next year of pool C. Secure. Second guess secure. Please a question. Pollution control cost. Simple हिसाब गरौँ pollution control cost को मात्रै आन्सर निकाल्नु भनेको छ यो टेबलमा छैन मैले टेबलमा लगेर राख्ने particulars वर्किङ लोड म भन्छु यो हिसाब मात्रै गरेको हो भन्ने बुझ्नु होला र अमाउन्ट इन्क्लुजन्स एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट सेल्स 71,50,000 71,50,000 त्यसपछि आयो interest income company को लागि होला company entity controlled by tax exempt entity भनेर रहेछ हाम्रो मतलब छैन कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक मात्रै के रे पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट मात्रै निकाल भनेर भनेछ त्यही भएर हामी धेरै टेन्सन लिदैनौं इन्कम यति हो टोटलमा कति आयो भन्दा टोटलमा 71,55,000 आयो डिडक्सन्समा जाउँ क्याल्कुलेसन अफ एटीआई भयो तपाईले हेर्नु क्याल्कुलेसन अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर सेक्सन 17 डिडक्सन्समा जाउँ डिडक्सन्समा जाँदा कस्ट अफ प्रोडक्सन सेक्सन 15 अनुसार सबै डिडक्सन हुन्छ भन्ने मानौ एज पर ट्याक्स ल एज पर ट्याक्स ल कति भयो यो भन्दा 44 लाख and admin expense as per tax law सबै as per tax law हो है सेल्स पनि as per tax law हो इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि as per tax law हो कति छ 500,000
इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स सबैले क्लेम गर्न पाइन्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स यसले paid to where section 14(2) is applied assumed क्वेशनले भनेको छैन assume गरियो भनेपछि सबै नै 2,80,000 नै एक्चुअल भयो त्यसपछि R&D cost actual 700,000 R&D cost चाहिँ actual pollution control cost 0 है त्यसपछि depreciation as per tax law assume गरियो हामीहरुले कति छ यो depreciation भन्दा 50,000 भनेपछि it gives total deductions 44,5 51 556 2 59 lakhs 30,000 adjusted taxable income per section 17 so 7155 minus 5930 7155 minus 5930 12,25,000 12,25,000 50% of ATI divided by 2 6,12,500 actual pollution control cost 12 lakh 12 lakh भनेपछि इलिजिबल कति आयो भन्दा 6,12,500 आयो सक्यो केही छ नपुछेको if you have anything to ask for please ask मैले बुझ्नु भयो होला EBC Limited is a fertilizer manufacturing company located at Chittagong district. Research department carried out a study and found that a plant costing ₹80 would be very effective to control environmental pollution inside as well as outside the factory. Board of Directors decided to purchase the such plant and gave full authority to the managing director in this regard. The company purchased this plant. The installation cost of the plant 1 lakh 61 lakh भयो. Adjusted taxable income 1 crore छ. भनेपछि what is the amount deductible भन्दा adjusted taxable income को 50% 50 लाख और 61 लाख whichever is lower भनेपछि 50 लाख रुपैयाँ कथा सकियो यो त एकदम स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन हो 198 मैले गरिन 50 लाख क्लेम गर्न पाइयो Rathi Hydropower Limited is engaged in generation of electricity in Nepal in 2072 Vaisakh it replaced machinery having WDV of 50 million with machinery costing rupees 90 million opening depreciation base but this calculate the depreciation for the year and opening depreciation base for next year यो भनेको replacement of asset को केसमा हो replacement of asset control yes control B मैले के गरे भन्दा यसमा पनि टेबल ल्याएँ टेबलमा के गरे भन्दा ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस opening depreciation base कति छ 325 everything add absorbed additions कति छ absorbed additions कहिले वैशाखमा हुन्छ हैन भनेपछि 1/3 of rupees 90 123 123 भनेपछि यो भनेको 30 123 123 भयो less disposal proceeds 0 depreciable basis आयो मैले हेर्नु भने depreciable basis कति पाउनु भन्दा 355 123 123 depreciation
normal depreciation at the rate normal है यो depreciation at the rate 15%, 355 को 35%, 53, 25, 123, 250, 123, additional 1/3 depreciation as it is involved in construction of powerhouses, generation and transmission of electricity. Divide by 3. 17, 750, 123. Terminal depreciation on replacement of old machinery by new machinery equal to WDV remaining WDV of old machinery as per tax law. भनेको कति भयो भन्दा चाहिँ पुरानो मेसिनरीको WDV 50 million थियो, 20% 50 million थियो minus 50 million को 20% equals to 40 million. Total depreciation कति भयो अब? Depreciation कति भयो अब भन्दा 53,250 plus 40, 93, 355.2, 71 plus 50, 111, 123, 123. Unabsorbed additions आयो. Unabsorbed additions छ कति छ unabsorbed additions भन्दा 60 million छ. Opening depreciation base for next year. Depreciation base for next year चाहिँ 355 minus 355 304 304 million हुन्छ. नबुझेको के छ यसमा? You may ask the question please. तपाईहरुसँग यसमा नबुझेको के छ भने क्वेशन सोध्नु होला. If you have the question, please ask the question without hesitation. गाली खाने hesitation राखेर पनि सोध्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरु महान मान्छे हो, नभए होइन. क्वेशन छ भने सोध्नु होला प्लिज. यो अरु बाँकी छ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ. डेप्रिसिएसन त्यो एउटा अलि गाह्रो थियो, मैले गर्दिए. बाँकी चाहिँ तपाईहरु आफैले गर्नु होला. डेप्रिसिएसन को यति गर्दा हामीले क्वेशन नम्बर डेप्रिसिएसन टन्नै सोधेको छ 210 सम्म सकाउँछौं. क्वेशन नम्बर 210 सम्म कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन बाँकी छ. मैले इन्डिभिजुअल सेक्सन वाइज क्वेशनमा गएँ है अहिले. Mention the provisions of Income Tax Act 2058 relating to setup of loss of one year with the gain of other years in the same financial year भनेको छ. Section 20 लेख्नु होला, सकियो. 212 मा Mr. San has an income of rupees 120,000 from the disposal of a business asset. He has to adjust loss from disposal of non-business chargeable asset amounting to rupees 50,000 and he has a loss of 24,000 from the assets of foreign source. State your view regarding the computation of taxable capital gain भन्छ. Taxable income भनौं, capital gain भन्ने नै हुँदैन नेपालमा. हामीले या त बिजनेस इन्कम भन्छौं या त इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छौं, ट्याक्सेबल इन्कम भनेर भनौं. यसमा सिम्पल कुरा तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट
asset of Nepal of foreign source can be used to set off loss on disposal of business asset or business liability of Nepal source or of the source of the same foreign country, business liability of Nepal source or having source in same country. Gain on it cannot be used to set off loss on disposal of NBCA. Gain on disposal of NBCA. Nepal source छ भने नेपाल सोर्स को मात्र मिल्ने gain on disposal of NBCA छ भने loss on disposal of NBCA मात्र मिल्ने, set off गर्न मिल्ने. Loss on disposal of business asset or business liability set off गर्न नमिल्ने. On this note, 1,20,000 disposal on business asset मा जुन इन्कम छ त्यो इन्कमबाट नन बिजनेस चार्जेबल एसेट को 50,000 रुपैयाँको लस र एसेट अफ अ फरेन सोर्स को 24,000 को लसलाई सेट अप गर्न मिल्दैन. सकियो कन्क्लुजन. A company situated at underdeveloped area and paying tax at concessional rate as per the act suffered a loss of rupees 50,000 during the income year. Can the company is the company eligible? Is the company eligible for carry forward of such loss? Yes, unless there is tax holiday. What are the procedures about loss set off as per section 20 of the act? Investment loss, business profit set off मिल्दैन. Can business loss and investment loss be set off with non-business chargeable asset? Yes. Company incurs loss of rupees 100 million from the business. It sells one of the land and profit of the land is 150 million credited to its capital reserve account. Tax auditor brought this profit into a profit and loss account and paid the income tax on such profit. Land भनेको one of the lands. यो भनिसकेपछि gain on disposal of land, gain on disposal of land भनेको के हो? बिजनेस एसेट हो. योबाट के गर्न सक्छ भन्दा can be utilized, shall be utilized to set off business loss. Of business loss to determine net gain on disposal. Net gain on disposal of business asset. Business asset or business liability. Therefore, payment of tax on rupees 150 million is gross negligence. Tax auditor. सकियो यो कुरा पनि. आजलाई यति नै गरौँ. भोलि हामी एक्सपेन्सेस नन डिडक्टिबल हामी भोलि
एक्सपेन्सेस नट भोलि होइन पर्सि एक्सपेन्सेस नट डिडक्टिबल को कुरा गर्छौँ र कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन म प्रिन्ट गर्छु त्यसपछि त्यो कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसनतिर लाग्छौँ कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन म सबै गर्दिनँ तपाईहरु मलाई म 5-7 वटा मात्रै गर्दिन्छु त्यो हिसाबले तपाईहरुले भन्नु होला र प्रत्येक क्वेसनहरुमा डिस्कसन चाहिँ हामी गर्छौँ अहिलेलाई यति नै गरौँ आजलाई पर्सि बिहीबार दिउँसो 2 बजे भेटौँला थ्यांक यू भेरी मच त्यतिपछि शुक्रबारसम्ममा मैले लगभग यसको ओभरअल आइडिया तपाईहरुसँग डिस्कसन गरिसक्छु तपाईहरुले नजानेका केही छन् भने सोध्न पनि सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सर अनि रातिको क्लास छैन रातिको क्लास तपाईले टेलिग्राम हेर्नुहुन्न हो हेरेछु सर टेलिग्राममा अन्टिल फर्दर नोटिस रातिको र बिहानको क्लास छैन भनेर लेखेको छ मैले बिर्सिए जस्तो त लाग्दैन हैन ठ्याक्कै त्यही लेखेको छु मैले तपाईहरुलाई झुलाउनु भन्दा चाहिँ अन्टिल फर्दर नोटिस रातिको र बिहानको क्लास हुँदैन भनेर लेखेको छ द इभिनिङ अर मर्निङ क्लास विल बी रिज्युम्ड आफ्टर फर्दर नोटिस भनेको छ है त थ्यांक यू अहिलेलाई अरु केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् तपाईले छैन सर यहाँ भएको जति कसैले पनि सोध्न सक्छ है क्वेशन छ भने Thank you everyone. See you on Thursday.